warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Okay, before we start our class today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. When I say good morning, and how are you? You have to answer. I'm fine. Okay, let's try. Good morning, and how are you? Good morning, and how are you? Good morning to me. Good morning to you. Good morning, and how are you? Yay, you are great. Okay. So what is our subject today? Yes, our subject today is thematic. Miss Ayuni will share screen the book. Oke, sudah dapat buku semua ya. Nah, sekarang kalian bisa buka buku kalian halaman 103. Di halaman 103 ini, kita mau belajar tentang apa, Miss? Jadi, di halaman ini, coba kita lihat. Di situ ada indera pendengar. Indera pendengar kita apa? Namanya telinga. Di dalam telinga ini, seperti yang sudah Miss Airi jelaskan kemarin, ada bagian-bagiannya. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, kalian bisa tulis di kotak-kotaknya di sini. Nih, untuk bagian-bagiannya. Tuh. Tunggu sebentar ya. Oke, untuk bagian-bagiannya tadi ada bagian luar, ada bagian dalam, dan ada bagian tengah. Nah, ini bagian-bagian telinga. Kok dalam? Iya betul. Tengah dulu ya. Terus baru dalam. Bagian dalamnya ini tengah. Bagian luar, kemudian masuk ke tengah itu bagian tengah, dan masuk lagi ke dalam itu bagian dalam. Nah, terus Miss, bagaimana sih Miss caranya kita supaya bisa menjaga alat indera kita? Nah, gimana ya caranya merawat alat indera kita? Kita bisa tulis di sini. Caranya adalah selalu membersihkan telinga dengan teratur. Nah, Miss Ayu ini bantu tulis ya. Membersihkan telinga secara teratur. Terus apa lagi, Miss? Terus tidak menggunakan benda yang tajam. Nah, nggak boleh membersihkan telinga pakai benda yang tajam, nggak boleh ya. Terus ada apa lagi, Miss? Ada banyak. Ada juga jangan membersihkan, tidak membersihkan telinga terlalu dalam.
Jadi kalau bersihkan telinga jangan ke dalam gitu. Nanti takutnya terkena gendang telinganya. Oke. Terus cara kerjanya gimana ya, Miss? Cara kerjanya tuh maksudnya gimana kita kok bisa mendengarkan. Nah, ini yang kemarin Miss Ayu dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi cara kerjanya adalah suara itu bisa masuk ke telinga melalui udara dan berubah getaran. Dan getarannya itu tadi ditangkap oleh gendang telinga. Nah, gendang telinga ini tadi akhirnya di dalam gendang telinga ini masuk lagi ke telinga bagian tengah. Nah, dari bagian tengah ini tadi mengirimkan sinyal ke otak sehingga otak kita bisa tahu ini apa ya, dan akhirnya kita bisa mendengarkan. Seperti itu. Nah, ini yang misalnya ini jelaskan kemarin. Dan fungsinya itu telinga itu untuk apa, yo? Untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan sebagai alat indera pendengar, lalu sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya, itu adalah fungsinya telinga. Boleh ditulis ini di bukunya, halaman 103. Ini saya ini hapus dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Wah, sudah pembelajaran 4 ya. Itu tadi yang di atas adalah pembelajaran 3 dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Wah, kita ketemu dengan teks lagi. Kalau kita ketemu dengan bacaan, berarti kita harus mencari gagasan utama dan juga gagasan pendukungnya. Nah, harus terus ingat gagasan pendukung itu tempatnya tidak selalu di awal. Karena juga bisa tempatnya di akhir. Itu gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Inti dari sebuah paragraf. Pinter semuanya. Kalau gagasan pendukung apa? Betul, kalimat yang menjelaskan gagasan utama. Wah, semuanya udah hebat ya. Semuanya udah pinter untuk mencari tahu di mana gagasan utama dan di mana gagasan pokoknya. Nah, ini bisa untuk latihan kalian mandiri di rumah. Oke. Nah, kita lihat ini. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ini kalau di masyarakat ya, kalau dengan tetangga. Ada ronda malam, ada kerja bakti, ada gotong royong. Nah, kalau di sekolah, contoh kerjasamanya apa? Ada kerja kelompok, ada lagi membersihkan sekolah bersama-sama, ada juga piket. Kalau piket itu membersihkan ruang kelas. Nah, itu adalah contoh kerjasama. Kalau kita rajin kerjasama, lalu pekerjaan itu akan terasa lebih ringan karena bekerjanya bersama-sama. Ini kita halaman 112. Oke, sampai sini hanya diulang-ulang dari yang kemarin ya. Ini sudah masuk ke matematikanya. Miss Ayuni tidak menjelaskan matematikanya karena untuk kelas 4 matematikanya sudah ada sendiri ya. Nah, ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tematik sekarang ini, pembelajaran 3 dan 4 kita hanya mengulang-mengulang lagi ya tentang alat indera pendengaran, kemudian gagasan utama, gagasan pokok, dan juga bekerja sama. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami semua ya. Good. Dan saya ini nggak kasih tugas untuk tematik,
Tapi silakan belajar mandiri di rumah. Bukunya baru, bisa dibuat latihan-latihan. Gimana sih Miss caranya cari gagasan utama? Gimana caranya cari gagasan pendukung? Nah, bisa kalian buat latihan sendiri bukunya di rumah, oke? Nah, selanjutnya, after thematic, oke? Setelah tematik, kita masuk pelajaran English Cambridge. Okay, all of you have already get the English Cambridge book. Nah, this one. This one is our English Cambridge. Okay, now you can open your book, page 13. You can open your book, page 13. Okay, look at this page. This is a schedule. This is a schedule, and you have to fill the schedule. Nah, and then now look at your screen. Miss Ayuni will show you about this. Miss Ayuni akan menunjukkan. Nah, hari Senin ini kita ngapain ya? Hari Selasa kita ngapain ya? Hari Rabu kita ngapain ya? Nah, you can fill your schedule in your book. You can fill this schedule in your book, and then you can listen this video. Okay? Okay, let's try. What do you have to do on Monday? I have to buy groceries. I have to pay a bill. Okay, what do you have to do on Monday? If you want to ask someone about their activity, you have to use this sentence. What do you do? What do you have to do on Monday? Apa yang kamu lakukan pada hari Senin? Nah, lalu jawabannya adalah I have to buy groceries. I have to pay a bill. Karena I di sini, karena subjeknya I, jadi pakainya have to. Oke, I, you, they, we, use have to. He, she, it, use has to. Oke, is it clear ya? Next, Tuesday. What do you have to do on Tuesday? I have to get medicine. I have to get tickets. Okay, let's try to say this sentence together. What do you have to do on Tuesday? Good. I have to get medicine. I have to get tickets. Okay, good. This is the activity on Tuesday. Good. Next. What do you have to do on Wednesday? I have to get a haircut. I have to mail a letter. Okay, what do you have to do on Wednesday? Let's try to read this sentence together. What do you have to do on Wednesday? Good. I have to get a haircut. I have to get a haircut. I have to mail a letter. Okay, good job, class. Next day is Thursday. What do you have to do on Thursday? I have to return clothes. Okay, let's read the sentence. What do you have to do on Thursday? I have to return clothes. Good. The last day. What do you have to do on Friday? I have to look for a book. What do you have to do on Friday? I have to look for a book.
Okay, good job. Now you can fill your schedule based on this video, okay? Now, someday you can ask to your parents or your friends about their activities using this sentence. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, bagaimana caranya bertanya aktivitas atau kegiatan seseorang. Baik temanmu atau orang tua, keluarga, saudara. Nah, you can use this sentence. For example, Mbak Syifa want to ask Mbak Ara, "Hey Mbak Ara, what do you have to do on Friday?" For example. And Mbak Ara say, "Hi Syifa, I have to look for a book." Nah, keren kan? Kalau semakin banyak prakteknya di rumah, semakin lancar nanti berbicaranya. Or you can ask to Miss Ayuni. Kalian juga bisa tanya ke Miss Ayuni. You can send your voice note to Miss Ayuni. Assalamualaikum Miss Ayuni. What do you have to do on Sunday, for example? Nah, and Miss Ayuni will answer your voice note. Waalaikumsalam. I have to look for a book. Or I have to go to the mall, for example. Oke, jadi harus banyak-banyak berlatih untuk bahasa Inggris. Oke? A. Listen. Okay, now you can open your book page 14. This is a story. Let's see this story together. You can read from your book or you can see from this screen. Okay? Okay, let's start. This bookstore doesn't have the book I want. I have to go to a different store. I have to go to the bank in a different part of town. Let's take the bus together. The bus is coming. This bus ride is taking a long time, Grandpa. Oh dear, we missed our stop. We're too far away now. Sorry, Alex. Okay, now let's practice to try to read this dialogue. Oke, kita praktek untuk membaca atau menirukan dialog ini. Oke? This bookstore doesn't have the book I want. This bookstore doesn't have the book I want. Let's try it. This bookstore doesn't have the book I want. Okay, good. I have to go to a different store. I have to go to a different store. I have to go to a different store. I have to go to the bank in a different part of town. I have to go to the bank in a different part of town. I have to go to the bank in a different part of town. Let's take the bus together. Let's take the bus together. Let's take the bus together. The bus is coming. The bus is coming. The bus is coming. This bus ride is taking a long time, Grandpa. This bus ride is taking a long time, Grandpa. This bus ride is taking a long time, Grandpa.
Oh dear, we missed our stop. Oh dear, we missed our stop. Oh dear, we missed our stop. We're too far away now. We're too far away now. We're too far away now. Sorry, Alex. Sorry, Alex. Oke. Nah, di bawah ceritanya, on the page 14, there is an exercise. Ada latihannya ya, di bawah cerita ini ada latihannya. B. Nah, C. Read the story again. Then answer. Okay, now Miss Ayuni wants you to answer this question. What does Alex want to buy? A book, clothes, or groceries? You can find the answer from the story. Okay, only 3 questions. Miss Ayuni will waiting for your answer. Please send your result to my WhatsApp number. Okay, jadi hari ini tugasnya hanya ada di English Cambridge. Okay, Miss Ayuni not give you assignment for thematic, but in English Cambridge. Okay, so let's close our class today with prayer. Kita tutup kelas ini dengan doa ya. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you very much for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.